O che buia, este è un espantaglio, un espantaglio. Silencio. Escúcheme, ¿qué quiere? Pero imos ver aquí. Nariz grande, nariz pequeno, que máis ten? Cal é o problema? Onde está o conflito? O conflito? Ajá. Que lle pregunten a este despois. E a mí que tanto va a detectar en cada meu povo. Non hai maneira, non hai maneira, non hai maneira. E iso por qué? Por causa de nariz. Oiga, bueno, que vai ser? A ver, non entendo nada, por favor. Dicádemos aquí diante para que un cuidadero de está ese problema. Que? Dicamos outra vez, como antes salió antes disso nada. Ai, non, que vergogna. Daña, muller, daña, ya, que espantaglio que lle presta. É unha prova necesaria. Vos sabéis animales un pouco, venga, todos juntos. Que se dice, Por pedirles vos, pero unha vez nada máis. Ai, somos aquí vergogna. E agora a ver se contades ben, que antes estaba a ver todos medios unidos. Venga, vai! Para quieto, hombre, para quieto, que agora estamos juntando de maravilla, Desculpade, sempre daqui sempre o mesmo. Venga, vamos, outra vez, Será posible. Desculpade, vai, a última, tudo que é a última, vai. Ai, outra vez. Me metes con la misma outra vez. Foi sem querer, mulher. Se queremos que vai morir. Espera que te colla, animal. Señor Javier, confío que está o problema. Aí non ten, non necesitaba poder. A culpa é tua, que non sabe explicar nada. A que non sabe indicar eres ti, mala moza. Ai, calmoume, mala moza. Calma. A solución para iso é moi fácil, muller. Ponte aí. E digarímoslo, ali. O que tens que facer é inclinar os narices cada vez para o seu lado. Desa forma as bocas poderán encontrar o seu camiño. Pero como fala este hombre, sempre ten un as para matar un rey. Eu quero probar inmediatamente. Iso, prova comigo. Niño. A ver, señor Santo, como é? Temos que inclinar os narices, non? Así. No, así no. Claro, que tontería. Ay. No, dicen que cada quien para o seu lado. Sí, narizudo cara